রাম মন্দিরের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে মালদহ থেকে সাইকেল নিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দুই যুবক। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতেই মালদহের দুই যুবকের এমন পরিকল্পনা। শুধুমাত্র রাম মন্দিরের উদ্বোধন দেখা উদ্দেশ্য নয়, সঙ্গে নেশামুক্ত সমাজ গড়তে এই সাইকেল যাত্রা। মালদহের মনস্কামনা মন্দিরে পুজো দিয়ে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন দুই যুবক, রবি বিশ্বকর্মা ও অভিজিৎ বাস্পর। हम दो मैं हूँ, मेरा भाई है। हम लोग जा रहे हैं मालदा से अयोध्या। राम मंदिर का जो 22 जनवरी 2024 का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसी में शामिल होने हम लोग जा रहे हैं। हमारे मालदा के जितना भी युवा हैं, सनातन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबके समर्थन से हम लोग जा रहे हैं। और एक समाज को एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, ड्रग फ्री सोबर सोसाइटी, कि नशा मुक्त ये पूरा समाज हो। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितना हम लोग यहाँ से करीबन 850-900 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हम लोगों ने 15 से 20 दिन के अंदर तय करने की कोशिश की है, तय करने का सोचा है। हम लोगों का यात्रा हो रहा है, साइकिल यात्रा हो रहा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी सही रहेगा और समाज को एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। जी, हमारा यात्रा मनस्कामना मंदिर मालदा से प्रारंभ होगी, जो समाप्त होगी हमारे राम मंदिर अयोध्या, यूपी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मालदा के रहने वाले हैं। মালদহ থেকে অযোধ্যা প্রায় 850 কিলোমিটারের পথ। আগামী 20 জানুয়ারির মধ্যে অযোধ্যায় পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন দুই যুবক। প্রতিদিন গড়ে 30 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত সাইকেল চালানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। যাত্রা শুরুর সময় তাদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হন প্রচুর সাধারণ মানুষ। মালদহ থেকে ডালখোলা, বিহারের পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা হয়ে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর হয়ে তারা দুজন পৌঁছাবে অযোধ্যায়। রামের ছবি আঁকা সনাতন ধর্মীয় পতাকার পাশাপাশি সাইকেল যাত্রায় সামিল করা হয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। দুই যুবকের কথায় আগে দেশ পরে ধর্ম। यहाँ से अयोध्या मंदिर जाएंगे। कि उद्देश्य क्या है आपका? और क्या, राम लल्ला को देखने जाएंगे। इतना साल बाद आ रहे हैं हमारे महल में, मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, इसलिए किससे जा रहे हैं आप? साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल यात्रा है हमारी। यहाँ से मकड़ है? हाँ, यहाँ से मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से यात्रा स्टार्ट। मनोकामना से हम लोग पूजा दे के अभी निकलने वाले हैं। कितना दिन लगेगा? ऐसे तो 22 को ही होगा। हम लोग ऐसे 15 दिन 16 दिन का टूर रखे हैं, इसमें हम लोग पहुँच जाएंगे। তবে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় অযোধ্যার রাম মন্দির প্রতিষ্ঠাতা আর এই প্রতিষ্ঠা পর্বে সাক্ষী হতে সাইকেলের যাত্রার পরিকল্পনা বলে জানিয়েছেন দুই যুবক। মালদহ থেকে অযোধ্যা যাওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় তারা মাদক বিরোধী সমাজ গড়ার সচেতনতাও করবেন। নেশামুক্ত সমাজ গড়ারও তাদের লক্ষ্য। তাই তারা বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ে সচেতনতা শিবির করবেন, সাধারণ মানুষকে পথে বোঝাবেন। মালদহ থেকে হরষিত সিংহ, লোকাল 18 বাংলা।